lama bridge kintuan sini kai blok i choli ni kai ano heno khai nang lai heno khai prom থেকে মা খাইতে কিন্তু শুধু কাগজে খাইকে ছিলেন গিয়া কিন্তু জায়গা যে লামা থাকমানি আর লামানি কাগজ পত্র যত আলো জায়গা মাই না আর আংজল দুই একটা খাইতো কাই কেস খাইলো যেমন অমরপুর শহর খাইলো মান খাইলো মান খাইলো খাইলো ইয়া taham rawo tung সমর্থন খাইলো orang masih dapat tung খাইমা tong mai ka ro sing খাইমা tong la oh idige di sini kak Kaya emler itu tolong lagi. Oma alka zakar itu tolong korbuk. Ke alka tong kilar itu tong sama emler itu tolong lagi angmas kali. Angroh kasih ni orang ni ompini hotel 1 2 3 4 hotel. Tapi betul orang jaga ini rangdong pisah Bangla Moddo parar jaga. Dia kasih tong ompi sora di sini kok. Construction of RCC footbridge over ompi sora at Jolaya para. Total और ओमपीनी चाइटर होका শুধু আরসিসি ফুটব্রিজ নি কম আমতে এবে আছে মাথা ফুনগো আমতে একে কপি ফুনগো হইছে না এ না আমনো সামো অলরেডি খাইজাক না স্যার তিনি ও জায়গাও তামবাগি ভাইমান নিকলাকা আপনারা দ প্রেস মেডিয়া হামবাই তিনি সালকাপাড়া ni amchai jini lukuro borokni belaikano jengjar abo borokni long pending demand semago maikon borok road blockade khaijak salka kamini borok rok even borok Chaudhary soha borok socially faigi tini road blockade khaibeika borokni demand no fulfill khaigi nei gau jaga phaiman japai sini BDO sahib tongo sini executive sahib tongo sini senior leader tongo jaga borok bo faigi chuba faigi te police proshashan tongo te kabang sini DCM tongo kabang line department jara 400 tongai rok borok faigi tini road blockade faigi borokni demand no borok buchi faigi realize khaibika jate boskango sing bahai ke borokni demand no fulfill khaiman ama hai program rok salaimani bisingtei borok bai kaise agreement ni thangkha 31 tarik May ni bisingo sing kaisa lama ব্যবস্থা খাইনি bagai program rok salaikha agreement no khaika aboni bagai borok je tini lama ka somani jaya kurei borokni saimane je permission democratic system o nije awas ba nije demand no raise khayang khai boi bahai nogot lang thangai tono diya borokni je tini je demand khaimani आंगो बरो डिमांड न बरो जे रूट ब्लॉकेज खाइगे जे प्रोटेस्ट खाइमन आंगो सपोर्ट खाइबा हाइसि एज ए अपोजिशन सुंताक टंग आं एज एन एमएलए अपोजिशन टंग बरो नि रूट ब्लॉकेज खाइमन आं 100 या 300 या 500 1000% आं सपोर्ट खाइयो कारण अमा हाइके नसिनि एमपी नगर सुन दिप्राइमा नुक टंग सिन्स साइमा कांके सिनि जे फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक एमपी ब्लॉक जे फॉर्म फॉर सिबिना सिनि एमपी नगर ना नाइनिखा बेलाइके दिप्राइभ हाइसि आ दिप्राइभ न आं तबक as an new legislative assembly ni khoroksa legislator ngai ang amano naina ang opposition khoroksa